ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে প্রথম দফা বিধানসভা নির্বাচন। আগামী 29শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বীরভূম ও গলসি বিধানসভা কেন্দ্রকে সংযোগকারী কাকসার বিদবিহারের জয়দেব সেতু অর্থাৎ অজয় সেতুর কঠোর অবরোধ আরোপ করেছেন। পুলিশ কর্মকর্তারা 24 ঘন্টার নিবিড় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। আসন্ন দ্বিতীয় দফার নির্বাচন 29শে এপ্রিলের পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুত্বপূর্ণ পথে 24 ঘন্টা সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকা দিয়ে যাওয়া প্রতিটি 4 চাকার গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের ডিকি খুলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি করা হচ্ছে এবং নিরাপত্তার জন্য চালকদের নাম, ঠিকানা এবং গন্তব্য সম্পর্কেও তথ্য নিচ্ছেন। আমরা আসছি বালুচক এর উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনের সময় ভোটারদের প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অবৈধ নগদ টাকা, মদ বা অন্যান্য সামগ্রীর চোরাচালান প্রতিরোধ করা এবং যেহেতু এই সেতুর মাধ্যমে প্রতিদিন পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশের মধ্যে হাজার হাজার যান চলাচল করে, তাই নিরাপত্তার স্বার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। दुर्गापुर থেকে সাধন রুজের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।